Allô, allô. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. J'espère que vous me recevez très bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, le son est bon, je pense. J'ai un téléphone ici, en tout cas, qui sonne bien. Partagez, partagez avec vos amis, partagez. Voilà. Mettez le cœur et partagez, Inch'Allah. Ça va? Que l'on donne bonne compréhension. Voilà, il nous reste une minute, on va commencer, Inch'Allah. Restez connectés. Voilà. Voilà, tout à l'heure nous allons commencer, Inch'Allah. Bon, je pense qu'il est 14h30. Wati Folé Sira. On va essayer de... Est-ce que le son est bon? Allô? Vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Ok, on commence. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana jabaga chemani musuma anyi befo anyi bedo kiramatu yala. Amani ni ala fe ala kan sababa be ala kan batu mine ala kan do jabi ala kan hamina ko ben ko ala kan nyinu sabati ni kira hormay nasumo la hormay solya ala rasul. Alhamdulillah ami ala tando ka wali nyumando ala mi sona ka ni wati sili latige anyi Kenya la ani lafiya la alhamdulillah aldi alaka aka lafiya jidi anka Anyabala, nous sommes dans un nouveau décor. Voilà, là nous sommes à la mosquée parce que depuis ce matin courant tigeli ndwanga yoro la
à cause du délestage dont je pense que Abba Kalama m'a donné depuis Songolo Wati. Donc ça fait que Amassé a Sokono. Donc nous sommes sortis en plein air comme ça, on a Misiri là, Misiri me va en crève. Amena directing que Misiri Ngono Inch'Allah. Dans même Misiri Moko déjà. Merci. Pour casser ka Nisra di Amanga c'est Kanibara Inke. Kanini ala fait ala ka Anissa Abba ala kanga Batoumé. Donc comme annoncé, Alhamdulillah, il y a fo Amena Kuma. Ankara Moko Doka Kuma Dika, Min Kumana Bayaka. Nous dit Al-Bay'atu ala l'Islam. Silamaya Dungan Baya. Silamaya Dungan Laidu Woro. Nous de ka fokon te fen fara alaka nte shweni ke nte jeneya ke nte mogo faga nte namara ke mbulu koronta ke sin koro ni kira Muhammadin ibrahim namba ke alhamdulillah. Donc akumana kan kuma chugula tienre la mi manya mi kala dansa ko kuma yi parce que ka foko baya silamaya dunkan te voilà ka foko baya silamaya dunkan te walma baya te wajibi yere bon mogo te jalaki o foli la parce que nous-mêmes nous nous réservons le droit car fort haut et fort ko bayas la meya dongando ay wajibido. Donc si nous nous réservons ce droit ni on bala ko fort voilà ka oyanga famu de donc on te ka mo wore bali aka famu foli là. Nous ne pouvons pas empêcher notre personne de dire ce qu'il a compris ka faut qu'on la meya dongante ko wajibite ante mogoshi bali oula et wa mogo ni au fort il fana jalaki fana te. Vous comprenez? Mais malheureusement en Karamoy il a dépassé les bornes aïe dans sa boue. C'est-à-dire abola doni hukumu kono ama kuma ni doni a kumana ni fitna ka kuma ni dimi ka kuma ni hashidi. Il était très aigri dans sa vidéo donc aïe faut bali chama fort. Donc voilà pourquoi nous avons tenu vraiment et puis aïe fili chama ke bon au bout de la fili munuga vous savez ce sont mes élèves nga kalande undo mais wati bemu kala mais apparemment ils assimilent très difficilement voilà au téter sunu famu kosoventa do na asroni défaut béni de là c'est moi qui n'arrive pas peut-être à bien expliquer les leçons ou bien c'est eux qui ont vraiment une difficulté indescriptible à comprendre les leçons fam ko mala ko dama donc ani ay fili chama ke kuma ina amena essayer ka olu décortiquer inchallah fam ko ma ala ko dama. Avant tout propos me fait ka ñire introduire ni kuma mi o kuma jume o de ka fo ala ere ka sunna la ko re ala ere ka tabolo la aya la tige ka fo ni chien nana tuma o tuma akele ba folo akele ba ngana o te dowra ye ngala na ko ko re minugo bolo olu yere don ke ba ye minugo bolo olu kalana tuma o tuma ni chien bangela ni chien fola olu de ya kele ba folo ye ndela kan fo me siga kan marangono bela jele tun kabakuyala mogo mi ka hakili la be kun kabakuyale ndo mogo mi ka kodona atoye ko Amr bin Hisham aywa tellement que akme kodon famu tumbala amana ko jete tugo kabla yoromi ibay ataje utuma wuli ko Abul Hakam ko ko kodon baba tellement akme kodon ala kira yere sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a chile kake chidenyi a jigit me chenga c'est-à-dire que aye anyini ala fe ko ala yere ka chen kanda kan limenia di chema parce que ni chen farala alika no Abul Hakam ya Amr bin Hisham sigatala abaka bara no ya aliku kira yere o duwa uke mais o kodona bain o famukela bain o hakli bili batigin o de kela kira ka jugu bela jugu yi ala du a'da'i ale de ye kira juguya kateme bela jelinka ale ka juguya la kateme jugu to bela jelinka. Mais qu'est-ce qui a fait cela? Monde yoke ayre bina akunfo parce que o eshu damadoke ale Amr bin Hisham parce que tellement que ama son ko ima ay ko inkele fo ala kira ye amajamukano ye Abul Hakam ye ala kira ya yelema ayake ko Abu Jahal. Allahu akbar. Abu Jahal o korole ko kodon bali baba. Mais je pense que au tournure de tout là qu'on fait ko Abu Jahal numéro ba dono yi note ak mi wele ko Abul Hakam et puis Abu Jahal yere ko musika fanya na de ni tu ya fanya na ko Abul Jahali
ak me baradaïga fam ko nyuma ala ko dama. Donc je disais donc je disais juste un instant. Voilà, je disais allez banku ye jumai ni kodona bany abana muna o yeshu damado ke allez ni atobe di mo damado Abu Sufyan ani al Akhnas bun Shariq o fanay kafri kangara badoy o yeshu damado ke utara obiga kira lame. Donc o kira lame kira korona kalantola ko fe Akhnas bun Shariq allez sila Abu Jahali fe kodona bany ko ere mu famu an yeshu damado mi kame kira lamena mu famu akuma kan nuna ale ko Akhnas bin Sharik manu Abu Jahali ako tanaza'na nahnu wa Abdu Manaf sharafa ko awni Abdu Manaf diu anye bonya sama ani nyonche ko re o ye fen fen ke anya nyona ke o ye mo la domini enfane mo la domini o ye atobedi mo son enfane mo son o ye ko ba fen fen ke anya be nyona ke حتى إذا تجاهينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. سبحان الله. أبو جهل بانكم بفلني على كيرا كله أيرا فلني يكوفو أكودي ako ani Abdou Manaf dion o de kira be bodu ba mi kono parce que kira ka duere comment dirais-je Banu Hashimidi no de amoja koroba mais Hashim fana fay Abdou Manaf. Voilà, donc yo ka du bili badi parce que Banu Hashim be o ye kira ka dué Banu Muttalib be Banu Abdou Shamsi be aywa Banu Umayyah be ni dunu be fana be du ba mi kono o de Banu Abdou Manaf. Alors que Amr ibn Hisham Abu Jahal allez be doumi kono o doumi be ko Banu Makhzoum. Voilà, Banu Makhzoum Ali Khalid bin Walid ou be tout les moyens, ils ont même le même grand-père Noé al-Mughira. Ali to Amr bin Hisham bin al-Mughira, Khalid to Khalid bin al-Walid bin al-Mughira. Fam ko mala ko dama. Donc ko o ye bunya sama o ni nyonche kira ka du kono mo ye fen fen ke lu funa o nyona ke hatta idha tajafaina ala rakbi ko fot mena mena betalan tun an kimiruka ko re tumana mena an besila an dana wa kunna ke farasay rihanin ankela ina forso dans so flamini ko kenyelendo o ko re an be kelenye ko ubina fo ko nabi nyuma bolu chela minna nabi ya atihi alwahyu min as-samaa ko nabi nyuma bolu la nabi nyuma mingo chikambe bo sanfe ka jigi alika famata nudriku mithla hadi ko tuma jume afam no nabi nyuma nyona so nini bonya bangela Banu Abdi Manafi dinwi ko nabi nyuma bora olugula chibe bo sanfe ka di alima tuma jume anyi anfuna bunu nyona so ako wallahi ako ngalla alala la nu'minu bihi abadan ko anti liminiya ma fiyo wala nusaddiqu anta chantriya Abu Jahali bankum befle naka kudo naka famu naka hakli batiya abankum befle ni hashidiya udron de kuy uyera nyumana kunu kumana dron kama foko noko uli hashidi ude adote abote mais udron de do fe wore te uko no dangara mo Sayyid Sharif Usmani Madani Haidara aka kuma u kodo lente aka kuma u dabirlente aka kuma u nyagamilente u bangelendo aywa olu yera nyumana ko be se kuma dila parce que obo fode ka essayer ko ba ka doni lagushi ka foka makana abese kuma dila adaji kadi ka soro ka se kuma na o fona e bunya do de yo parce que dese kuma na lakan ka dese ka kuma o ye lebu de yo mais ka se kuma na ine ka wala o ye bunya di ala kira ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana afsahu al-arabi bayda anni min quraish ako kale be se kuma na kateme arabu beka kusabu la kale bola quraishi la Allahu akbar fango mala ko dama donc ni hashidia te mundo ala yere o defo madina tunamina karamo fana bana ala ko hasadan min indi anfusihim odronelo non te kunfun sila ka femi famu kunfun sila ka femi assimiler kalambara ngalana obe dese ola chugodi ni hashidiate fango nyuma ala ko dama ola ni kunye entrer en matière drone ka foko fennu a motivation bayode c'est wa ngara moy
an sigi kun yɛrɛ ye min ye n'i y'a ka intervention lajɛ a ka kumaw bɛ tilan yɔrɔ ba fila i bɛ se ka a tonba yɔrɔ fila a toni yɔrɔ dɔ ye tumana min na a bɛ kuma kolonw fɔ tumana min na a bɛ lagosi kumaw fɔ tumana min na a bɛ burujaliw kɛ tumana min na a bɛ togoromaliw kɛ ɔhɔn a yɛrɛ ɲumanna a bɛ kalokanw fɔ waati min c'est à dire que ni o kalokanw bɛ yen c'est à dire que an bɛ se k'olu classer k'o bila kɛrɛfɛ et puis a ka kuma tilan filanan o ye a bɛ nasiw fɔ yɔrɔ min n'o de ye kɔrɔna aya in yɛrɛ n'o ye idha ja'aka al-mu'minat a da bɛ se o ma waati min voilà c'est a bɛ subaha minnu lakali au fait c'est à dire que a b'a essayer kabini ni dalilu minnu ye a ka kuma na ka sɔrɔ dalilu tɛ subahaw de don donc o ye a ka kuma tilan yɔrɔ filanan ye famuko ɲuman ala k'o d'a ma donc an bɛna nin kuma tilan yɔrɔ fila in an bɛna an basa fila bɛɛ kan et puis an bɛna comment dirais-je a décrypter i n'a fɔ an y'a annoncer cogo min donc min ye tilan yɔrɔ fɔlɔ ye tilan yɔrɔ fɔlɔ kɛla lagosi dɔrɔn de ye ani burujali d'abord a b'a fɔ ko non ko bai'a ko shitana ka silamɛya de donkan don parce que a b'a fɔ de ko la rasulullah o de ye silamɛya donkan ye ko ni donkan wɛrɛ yela ye min tɛ nin ye ko na kɛ shitana ka silamɛya donkan ye anw dun bɛ ka fɔ ko min ye donkan ye parce que kalimatu shahada anw ma o niye kalimatu shahada anw ma o bɔ yen an ko de fo ka bai'a de fara kan i n'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a tun b'a kɛ cogo min an y'o de fɔ n'o tɛ an ma kalima shahada bɔ yen an ma kalima shahada niye ka fɔ ko non ko o t'a la an ko non fo ka baya de fara kan wajibiya bolo ma je pense que c'est clair donc ale kɛlen ka kalimatu shahada sabati donc anw bɛ ka min fara kalima shahada kan a y'o de bɔ yen o ye jumɛn o de ye baya ye donc a ko baya in ko silamɛya donkan ye kalima shahada dɔrɔn de ye ko ni donkan wɛrɛ yela ye n'o de anw bɛ ka min fɔ baya in ko o na kɛ shitana ka silamɛya donkan ye subhanallah nin ye kuma kolon fɔlɔ ye a yɛrɛ b'a dɔn ni kɔni tɛ dɔnni kuma ye dɔnni kuma tɛ nin ye faamu kuma tɛ nin ye a ko mun don ko shitana ka silamɛya donkan subhanallah ka fɔ n tɛ fɛn fara ala kan n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ mɔgɔ faga n tɛ namara kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ ni kira muhamadu ye labara ɲa min na n b'a kɛ ko nin kumakan wɔɔrɔ in ala kira fana ye mɔgɔw tubi n'a ye n'u t'a yɔrɔ dɔn u bɛ se ka se an ma n'u t'a yɔrɔ dɔn ils peuvent nous contacter voilà anw de y'a fɔ ala kira ye mɔgɔ c'est à dire que sahaba yɛrɛ bɛɛ tubila n'a ye sahaba bɛɛ o dalilu b'an bolo sahaba bɛɛ donc hali kelen tɛ yen min ma nin fɔ ka don silamɛya la o tɛ yen mais ala kira ye mɔgɔw don ni kan min ye e ko non k'o ye sitana ka silamɛya de donkan ye a ma kɛ baara ye sa donc an ɲɛ b'a la o ye lagosi fɔlɔ ye a ye kuma kolon fɔlɔ min fɔ ka dɔgɔyamakan fɔlɔ min yɛrɛ fɔ baya ma hali anw yɛrɛ ma tɛ baya yɛrɛ ma famuko ɲuman ala k'o d'a ma a ka kuma kolon filanan a b'a fɔ de ko a yɛrɛ ɲumanna ko non do donkan de do maya donkan de do ala ka ni sayaba bɛɛ et puis a b'o fɔ la ilaha illallah ɲɛtugulen da bɛ ka kanga subhanallah i b'a dɔn k'a fɔ ko non a aigrilenba de sigilen don il a gros sur le cœur o de kosɔn yantiqu anil hawa wa yanha anil ma'ruf subhanallah a bɛ i b'a dɔn k'a bɛ ka kuma a tɛ ka kuma dɔnni yɛrɛ hukumu kɔnɔ quoi subhanallah a tɛ ka kuma dɔnni hukumu kɔnɔ non mais a bɛ ka kuma ka bɔ a ni sago de la a bɔra dɔnni kɔnɔ pewu ala kira ta a t'o kanko kan bilen mais a ni sago bi ka mɔgɔw gɛn ka bɔ ɲumanya de ma wa yanha anil ma'ruf subhanallah o de kosɔn waqa'a fi mughalatat la yatawarratu fiha sigaru talabati al-ilm a bɛnna filiw kɔnɔ digɛnw kɔnɔ dɔnni ɲinina fitininw dɔnni ɲinina misɛnmanw olu tɛ bɛn min kɔnɔ mais n'ala sɔnna an da bɛna se o ma a ka kuma tilayɔrɔ filanan la donc nin kuma filanan in k'a fɔ ko bai'a ko do donkan de do donmaya ko o de donkan do o yɛrɛ ka jugu kuma sabanan in ye o parce que kuma sabanan in n'o ye kalokan ye ko baya ye kalokan ye je pense que o kuma in sinsinkɛlaw kan kosɛbɛ kosɛbɛ denmisɛnninw yɛrɛ bɔra o b'a la ka essayer k'a fɔ ko non k'o bɛ o yɔrɔ tɔgɔ ka essayer ka a dilan cogo dɔ la comme an bɛna s'a ma mais moi même à mon avis nin kuma filanan in parce que a b'a ka vidéo kɔnɔ ko non
do donkan de do maya donkan de do subhanallah donkan do maya bolisson gomonson ko de dongan e bayai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais on va où là? On va où? Ya ilahi nte fen fara alaka ko de do dongan e do maya dongan nte fen fara alaka. Bon nte shweni ke am se ko boala nte jene ya ke nte mo ko faka nte na mara ke mbulu wonta ke singoro parce que tuma dola hali soma do te soma no te jene ya ke o te shweni ke o te mo ko faka o te na mara ke o soma o be min be duma ya saraka o lu fana to ke mais bay Allah yidu folo e mi ko nte fen fara alaka mais oni duma ya be nyogo soro chukodi oni duma ya o be nyogo soro chukodi ay wallahi du worona zikra muhammadu yembla baranyma minam bake mais oni doma ya obe nyogo soro chogodi subhanallah. Donc nere boloni kuma flana nyere de o ka jugo hali kalu kanye o ka jugo yo pe ni ko kalu kan ko de ko kuma femte kuma nyina mai femte kuma sebe mais ko doma ya donkan de do al bay'atu ala al islam nte fen fara alaka zikra muhammadu yembla baranyma minam bake ko de doma ya donkan. C'est grave. Subhanallah. Fam ko nyuma ala ko dama. Donc oye aka kuma kolon flanai. Abo fo yorom. Kuma kolon sabana. No de kalu kanya abo fo yorom yere. O mi yere kala célèbre ko ala ye limenia sabati muson nuna ka sani kalu kan o ka fo. Parce que ba fo tini. Voilà, puis comme on va essayer là ko ba dlan ka fo ko noko aye kuma fo koromina comment contexte ka bo la korowre dama. Donc nous répétons comme il a dit à côté ne ko ala re mu'mini ya sabati musonu ye ka foko mu'minu do sani kalu kan o kafo mais mu'mini ya sabati do ye ka kon mudenye ka kon bay adenye parce que ba arab kan fo nyafe ko athbata Allah lahunna al-iman qabla al-bay'a abo fo nyafe ko ala elimini ya sabati o ye ka kon bay anye. Donc ay kalu kan mi foni o ko re ko al bay'a hiya al kalu kan. C'est clair là. Bay'a inde kalu kan. Mais subhanallah amesi ka ni bla muna jumen kono muna jumen mais ni jugement amoto ankara mo do bolo ankara mo ba atoye Muhammad al-Ghazali misraka kunu afatura mame ko sebe aleni Abu Hamid al-Ghazali mo kelente madlo be nyami mo do ma ina fo Shatibi al-Usuli ani Shatibi al-Qari al-Jalil o be nyami kala dem sanu ma chugomi do fana be to Ghazali flanu nyami te men ye Ghazali fitini de Muhammad al-Ghazali aya fo aka kitabu do kono min to fiqhu sira ina akelen ka bay'atul aqabatil ula no e laydi woroy madne kawun ya ta ala kirabulo yoromi ako hadha ma kana muhammadun yad'u ilayhi wa kanat al jahiliyatu tunkiruhu alayhi ayakrahu hadhihi al uhuda illa mujrimun yuhibbu lin nas ar riba wa yawaddu lil ardi al fasad. Subhanallah. Donc angara mo kani kuma nu ay kuma mu foni a jugement amoto Muhammad al-Ghazali bolo ale bena jugement di ama mo mi beni chugola mo suku jumendo ako akele ga laydi woro info badne ka una laydi woro mita ako hadha ma kon ni de kunye fenye kana Muhammadu tunkela sallallahu alayhi wa sallam yad'u ilayhi akme woleli ke kana femima ko ni de yefenye laydi woroy o de yefenye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akme mo wole kana femima wa kanatil jahiliyatu ako jahiliya ko don baliya kafriya fili dibi tunkiruhu o tumen nangarlike laydu ina alayhi ala kiraka o kore laydu intu manduye o kunte laydu infe subhanallah. Donc nous pouvons c'est dire que dit la même chose encore mo ka hakela ka fako hadha ma yad'u ilayhi sayyid al-sharif Usman Madan Haidara angara mo sayyid al-sharif Usman Madan Haidara abeka mo wole kana laydi woro inima wal mutamaslimuna
yunkirunahu alayhi aywa mo mun ko lu islamo ye min be ka islam ya to wole wuyere la olugu de bala ka laydu in kon angara mo ka la ilaha illallah. Maintenant Ghazali mu fo ako ayakrahu hadhihi al-uhud al-istifham huna lin-nafi ay la yakrahu hadhihi al-uhud ako mo shite ni laydu in kon mo shite ni laydu in ka détester mo laydu in te goya mo shi ni laydu in mana fo mo shi dusute kashi ni laydu in mana fo mo shi te mone mo shi te laydu in ke shaytana kaslamaya dungai mo shi te laydu in ke domaya dungai mo shi te laydu in ke kalo kai fo jon ako illa mujrimun fo criminel. Allah Ghazali koti ayakrahu hadhihi al-uhud illa mujrim ako mujrimu criminel ale doron de beni laydu in kon ale doron de beni laydu in ke kalo kai ale doron de beni laydu in ke domaya donkai ani shaytana kaslamaya donga. Mais pourquoi Ghazali est ni fort? Parce que c'est un jugement très lourd, c'est un jugement vraiment qui est fort. Mais mouna une fois ako yawaddu linnasi riba sabu mo gombe ni laydu in kon mo gomi teni laydu in fe ale ka lañine mi de o de ka siga do mo go dusukuna aba fere ka mo siga chena ka mo siga mais c'est ça ni e chere sigile ni iba ya agrile sigile ndo il a gros sur le cœur fam ko nyuma ala ko dama aba fere ka siga do mo go dusukuna parce que nyaba la mo go bala ka bay aminke mo go bala ka ta. C'est-à-dire, follow la kelingene fla maintenant, c'est par centaines. Mogo wa yiri ka udeba ta shukelena. Allahu akbar. Donc, comme mogo mi bini laydu inko, yuhibbu linnasi riba. Yawaddu linnasi riba wa yawaddu lil ardi al fasad. Aba fede ka sika do mogo du sukuna. Ani aba fede ko du kolo ka chien. C'est-à-dire, mogo mi bini laydu inko kan laydu inkele ko domaya donkando ko kalo kando. Ko shitana kaslamaya donkando o tigi ba fe de cheni de kasa mi dugolo sanfé mais laydu ngona mun de be kon te fe fara alaka ni eto fe do ebe mu fe anga fe fara alaka mun de be laydu ngona kon te chweni ke do ni e yo kon ebo kele o kore di anga chweni ke mun de be laydu ngona kon te jene yake ni e yo kon ni eto fe o kore be di ko anga jene yake mun de be laydu ngona nte mo fara nte namara ke do ebe fe namara le kake mo ka jene mo ka mo de fara laydu labay jumay kuni kira yim bla baranyam nambake do ebe fedi kira ka baranyuma angana son oma kira mana bla baranyam na angana ke subhanallah. Vous voyez comment c'est dangereux fam ko nyuma la ko dama. Donc voilà un peu aka comment parti follow o minkela lagushi ka oni burujali ka oni comment dire quand c'est dit que quand shidon balouye o kala ni ma ala bani jumay c'est dit première aka comment claro follow imbe labani mi o jumay aba foko ko une philosophie, c'est-à-dire que ko yere abika kumingama bay an yere laseli mogoma, c'est dire que ko adaba ku yemi de o de ka biri mogomi makala konfin mogomi te kala madoni ka biri olu dala, c'est dire que ka tout aussi ou kofe mimbe ou sigili bali subhanallah ka tout aussi ou kofe mimbe ou sigili bali nous nana fien ye walma ka lebuye obe sera konti se ka boki na fo dozoya walma somaya obe taniye tout kono wala ka kodo fo ka ngado daye ni murutila ka bodoron obi faka ko obi sigi faka ni marfaye walma ni bere wala mais ni yuka gundo dakene ka obi faka ko donc o nyogondo de do quoi, c'est dire que ka tout aussi confine ko fait voilà mimba to atika sigi atika boko fait tukuni parce que na fieni lebu ya be sera ko corona kana feno kenna don ta boti. Ici nous avons deux observations. Jatimine fla. Afola jumay. Ode ango bay an yefen jume dongan. Ango slamaya. Ne akilla ala rebeka ode gushika boy. Ko slamaya donkante. Otumana fien jume de bena yeslamaya la. Lebu jume de bena yeslamaya la. Ni okoso an meka ni laydu info. Ni obato mimena laydu info ka don a atina se ka bobli. Vous voyez comment c'est bizarre. Là, il a je pense que la vidéo va s'en faire. Cheikh Ibrahim Sanogo, Alaka Anani Sababe, elle était Ansari, mais elle est donc, elle a créé un mot dont il n'a pas ni bayaï. Elle était à l'Ansari.
mais akon ko sabatile no kira e mo do dina kono ni bayai donc kira fana yibiri olugo de hakilila ka jande dawuye ka udoni ni kaye muna ukana se ka bo nous ye fien ni lebu ye islamia la sake mais c'est grave c'est là que comment il faut comment mononi c'est dire qu'il ne mesure pas la gravité de ce qu'il est en train de dire c'est-à-dire il ne l'a pas mesuré tellement qu'il est animé par une jalousie indescriptable par une haine vraiment démesurable fam ko mala ko dama ay kuma ufoni wakati kumuruni ngono kuma munu c'est dit sambe chi akoson kwa takadu samawati yatafattarna sangulo be chi kuma munu koson du ko be mbaga kuma munu koson bila yo kuma kolon dama ango fen me dunga na muslimia dunga nte fe fara ala kan te shweni ke nte jene yake nte nde fa nte namara ke mbolo koronta ke singoro ni kira ina banyam namba ke ango ni lady woro ko islamia dunga do meni ko no ko ni kembe tudo de ame ka mi siri confin ko fe mi ba balika bo na e fien ni lebuye muna sisa parce que ango fen me dunga do e rega kumala ibala ka fode ko islamia dunga ni te do ango islamia dunga do na e lebu ni fien islamia la sa ola kana se ka bo no do c'est que on ira nyamo e na bo ko ko ale rebe ka ira folo ko fien ni lebu islamia la ko la be ka ira ko fien ni lebu ko be islamia la aywa aye ambla munami ngono aywa an nyamo folo be ke ala kira le sallallahu alayhi wa alihi wa sallam parce que ale de ye laydu yimine mo bulo ko do dine kono donc kira yo bara fana de ga yo ko ra fana y tout de sili mo ko fe ka jande da mo nya pour que comment dirais-je nous donna dîner kono nous na fien mi islamia la ou mana lebu mi islamia la ou tuna se ka kosi ka bo c'est grave na me kuma ni doni ay to doni limiti kono doni kangola fam ko mala ko dama ça c'est la première observation mais en réalité à quand à torobedi islamayama ka foko nana fien ni lebu yi ala à quand islamayama ni yoro ina kande islamayama nerebe asania uma kwa fango mala kudama et puis ni yoro ina sidi akami anga tondima no ye ansardini kasoro bayati anga tondungayo anga tondungayo bayatu ridwani je le dis haut et fort et j'en suis fier les boutala parce que akuma na ba foko non niki bina bo corona kana nikenna parce que anga tondungani la bibulla corona kana te bayala corona ko mateyo bayala di woro ina itika de bimine ni eche ni e muso e itika timine abi fo be sigaka corona ko mateyo iba fo laydi woro comme beba don chukumi miya ke mi ma ke ni akila woro yin be kon yo don sawo an sababu la koni ala kan sa babe mais ici il fait allusion à notre association nous et Ansar Dinde akamo dema donc ici abe babu dola mais abi chunki bo la ki do babu werela c'est dire que mo nyagami koson c'est dire que c'est au fait c'est de la manipulation de l'hypocrisie une obstination à obscuranter leurs malheureux adeptes. Subhanallah. Donc ici, avec un mot nyarami, ka dibi de mot haklila. C'est-à-dire que qui to kuma dola ka do kuma warela. No te batu wani be wa onto nangari o yanga ton dongandi et puis o te wajibiye halante mot wele kana oma. O te wajibiye ante mot wele kana oma. Ça c'est volontaire. Obe jaye de ibena iyere ma ibena do. Ici mina ni yoro yin wala beka tu kono quoi Ansar Dine be mo be do Ansar Dine na chogodi c'est dire que mina wala selon nos règlements nos statuts et règlements intérieurs Ansar Dine sharia sra a sharia bondala mo te wele ko ke Ansar Dine non ibina yere mari c'est volontaire ame mo wele kana bayadi ma laydi woro yin nte fe fara alaka nte shweni ke nte jeniya ke nte mogo faka nte namara ke mbolo koro nta ke singoro ni kira muhammadu yimbla baranya mina mbake ne akila haidara tokotinina me mugandi haidara ma otenina Ansar Dine tokotinina la isangari tokotinina famgo mala ko dama mais Ansar Dine ni ba feka do la ite wele tu viens de toi-même c'est volontaire ay wanga règlement intérieur là ni mogo min nana ka be ke tondenye subhanallah 6 mois au dékundu c'est-à-dire ni ton nya fuli nyene ka sharia ou ni à condition be finyene abe fié comme tu veux être membre de l'association bon anga to in baramano ni bala avec kati ame fait ka tonanye soit avec nous 6 mois durant ibe kalo woro de ke ibe sika nanga réunion kero la anga waju kero la tu viens
comme nous bien informé, tu participes. 6 mois après que tu as fait tout ça avec nous, ni tu as toujours la conviction d'adhérer, autrement de là, il va bay atouri douani ke. Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. 6 mois. Mais 6 mois ni, il y a l'enflant. On a fait 6 mois kacha, a réduit là à 3 mois. Donc actuellement, en un statut et règlement intérieur en vigueur, 3 mois de bas kono, ni moron nanaka avec ton ligne. C'est-à-dire que après lui avoir expliqué l'association, les conditions et autres, il reste avec nous 3 mois durant, avec ton année, il nous observe, en réunion au Bekanyana, en wadjulu ou en activité où il participe, mais il n'est pas membre. C'est-à-dire qu'il participe en tant qu'observateur. Maintenant, après les 3 mois, parce que c'était 6 mois, il va réduire à 3 mois. Après les 3 mois maintenant, s'il est toujours, c'est-à-dire que convaincu, il veut toujours adhérer, c'est en ce moment-là, à Bolobela Koronaka. Allah. C'est en ce moment, à Bolobela Koronaka. Donc, ce n'est pas obligatoire. C'est volontaire. Et puis, nous te laissons le temps vraiment de réfléchir, de nous observer. Kaflani koni ndonkodo. Mbanya wal mantanya. Parce qu'on veut wajibi teo. Mi wajibi yode laidu woronye. Et puis, au tigre ansari. Ibo taibi jantola. Ni salana yebi do alijine kono. Iti ansari ni ansante nyonya salala. Ça n'a rien à voir. Femme koni maala kodama. Et puis, ni nana don tona. Kana foko meto yin demeni ni aninga na follow. Iti ke dali en koronaka. Konte to yin janfa. Ka comment dirais-je donga info. Ni ni donga info ka dou. Fais nos pays. Faut becado. Et d'abord, tout le monde vient de lui-même. Il y a ça, c'est volontaire. Et puis personne n'est contraint à rester dans l'association. Personne. Moroshi karabalente ka toton kono. Ki wajibia ka toton kono jamais. Dans nos mêmes statuts et règlements intérieurs, il y a la démission du membre. Tu peux démissionner. Subhanallah. Un membre peut démissionner. Et puis, on te janfaye quoi. On te janfaye. Non, non, non. Il t'a niablé, il t'a nia. Il n'en a comme il veut t'arrêter. Il m'a négé kadon. Il m'a brabra kadon. Il n'a ni yerema. Donc, ni yerema n'a pas fait qu'on qui t'a nia qui beta. Sera bibolo. Et puis, on doit jate hali janfaye. Parce que moi, c'est qu'à toi, le ton qu'on a ton janfao. Obekeo. Obekadre. Femme qu'on y m'a la kodama. Donc, quand faut qu'on noko. Tous les deux, même quand Syrie, confie quoi faire, avec ça, qu'on n'a pas fait qu'un chien, il va le faire l'oubli là. Non, non, non. Les Ansars sont à l'aise. Vous les connaissez, jamais avec un chien à tali. Jamais ils doivent être à boire là, avec un chien à tali. Subhanallah. Angara moi bon ça c'est le shérif Ahmad Tidiane Haidara. Moi me baya ka wala di woroy. Mo babi se baniko. O ila di woroy ni. Aywa o la di woro tigi nu. Do bi do tongo noke. Mais o ye ko fe di. Ina fo nya fo procédure en suivant cette procédure là. Et puis halika foko non et puis mais al islamaya là islamaya karamo famba kodi koni duna dine kono koni tlala kabo ngibe fakadi la yahillu damu imra'in muslimin illa bi ihda thalath laki law hadisabi ko islama jolite daga fu fe saba an nafs bin nafs iye mo fa be faka nyoy a sheikh az-zani iye furu ko fa tlala ka jenia ka ibe faka ani watariku lidinihi mogom ye ika dine bla mogom mi bola dine kono o fana be fa al mufariqu lil jamaa hal nasru karamogo wala bon famba kon koni bola dine kono be fa donc o fana yamuye donc kira fana yo kade ka bri mogo dala ni dona dine ngono imana fien ya la watimi itse ka boblia subhanallah vous voyez comment ayokuma mi faut c'est grave mais karamogo do kono ka bo dine kono dama o tatu be fa. Parce que lui, il y a différence d'eau. بين الخروج من الإسلام والخروج على الإسلام. Voilà, carrément de côté. Donc, c'est dit que ni bola dîner parce que il m'a dit dîner n'amblé. Amen la hara konoke. Là il croit fi din et de madoua. Ni tla ka boyu kungodi. La hara nas la hara ala da critique ni nyonche. Mais donc ko moté faraoula. Mais mo be fara jumena, tu mona minani be bola dîner kono. Et puis tu utilises ton passé. Quand dîner la gauchinae, c'est en ce moment. Ah, donc il est conjugué. Donc, Farali, obéissez qu'à la
karamɔgɔ dɔw ko ten même s'ils sont minoritaires ayiwa anw yɛrɛ ka faamu ye o de fana ye i n'a fɔ yahudiya groupe minnu tun y'a laɲini madina wa qala ta'ifa min ahli alkitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahar wakfuru akhira la'allahum yarji'un o tun ye groupe dɔ formé ko o groupe ninnu ni dugu jɛra olu ka soli ka taa don diinɛ kɔnɔ n'o tubila k'o kɛla silamɛw ye wula fɛ o bɛɛ ka bɔ la n'o kɛla a bɛna siga dɔn silamɛw dusukun na ko ninnu yɛrɛ minnu ye kalankɛlaw ye minnu yɛrɛ ye kodɔnnaw ye u donna u ma hali tile kelen k'a la u tilala ka bɔ est ce que ko in ye tiɲɛ ye a bɛna to u bɛ bɔ diinɛ kɔnɔ donc u y'o o janfa min siri min kɛ o stratégie o labɛnnaw fɛ min kɛ ala ye kira bɔ a kalama sallallahu alayhi wa sallam ayiwa a fɔla ko ni nin ɲɔgɔn kɛla i bɛ faga de subhanallah ala ka nin sayaba bɛɛ mais ansar kɔnɔ non k'a fɔ ko i bɛ démissionner a mais va ta wala i ta ni mɔgɔ kelen bɔla mɔgɔ 100 de bɛ don o place la mɔgɔ kelen mana bɔ mɔgɔ 100 o de bɛ don o mɔgɔ kelen in place la faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma donc ici nous voyons que c'est de la manipulation en fait voilà dans an bɛ nin yɔrɔ jɛya bɛɛ ye k'a fɔ ko non ça n'a rien à voir faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma donc nin ye a ka kuma parti fɔlɔ n'o de ye a bɛ ka lagosili ni togoromali kɛ yɔrɔ min o ye o yɔrɔ fɔlɔ ye an bɛ taa kuma filanan n'o ye a bɛ ka daliluw di yɔrɔ min a yɛrɛ ɲumanna ko daliluw mais daliluw tɛ shubuhat faqat o fɔlɔ parce que a bɛ hadisa 4 je pense que a b'o de lakali hadisa 4 in kɔfɛ après les 4 hadiths là a bɛ kuma kɔrɔna aya kan n'o de ye ya ayyuhan nabi idha ja'aka al-mu'minat voilà donc an bɛna daminɛ kɔrɔna aya la comme ale de ye dalilu fɔlɔ ye parce que kɔrɔna ka girin ni dalilu bɛɛ ye a ko ala yɛrɛ ko kɔrɔna aya in na ko ni mumini musow nana voilà ko ala yɛrɛ ye muminiya sabati u ye a yɛrɛ ɲumana sani kalokan ye o ka fɔ ala ka ni saraba bɛɛ donc o muminiya yɔrɔ a ka o kuma yɔrɔ na a ye fili fila kɛ fili fila voilà an bɛna kalan o darisu fila la a fili fɔlɔ ye jumɛn ye a b'a fɔ ko ala y'u tɛmɛ silamɛya degré la fo ka taa limaniya degré ma o ye fili ye je pense que n tun ye nin cours di n ka numukɛ ma donc Brazzaville en 2019 mais hali bi apparemment ils n'ont pas assimilé le cours voilà a b'i n'a fɔ darisu ma faamu kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka ni sayaba bɛɛ donc an bɛna segin a kan certes la répétition est pédagogique mais ça fait 2 ans que je vous enseigne cette leçon là donc vraiment il va falloir assimiler sinon prochainement c'est la chicotte ala ka ani sababa bɛɛ nin yɔrɔ in na k'a fɔ ko non ko u tɛmɛna silamɛya degré la ka taa se fo limaniya degré ma non o tɛ fɔ yan pourquoi parce que al-islam wal-iman idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a a bɛ fɔ nin ma ko dɔnni sokɔnɔkan nin y'an karamɔgɔ dɔ ka kumakan ye ko dɔnni sokɔnɔkan karamɔgɔw ko et puis karamɔgɔ jumɛnw ahlu sunnati wal jama'a anw sunnamɔgɔw ka karamɔgɔw anw sunnamɔgɔw ka karamɔgɔw ko al-islam wal-iman ko silamɛya ni limaniya idha ijtama'a iftaraqa n'u fila fɔla yɔrɔ kelen n'u kafola u bɛ fara i n'a fɔ fi hadithi jibril alayhi salam i n'a fɔ jibril ka hadisa min ni an da bɛna s'a ma a bɛ kira ɲininka yɔrɔ min na ko akhbirni anil islam kira bɛ silamɛya fɔ a ye a bɛ tila k'a fɔ akhbirni anil iman a ka ye donc a fila nana donc ijtama'a donc n'a fila nana yɔrɔ min iftaraqa donc différence bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye kɔrɔ min bɛ di silamɛya ma o kɔrɔ tɛ di limaniya ma c'est-à-dire yakunu likulli wahidin minhuma madluluhu al-khas o kelen kelen bɛɛ bɛ a kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnin ta mais idha iftaraqa ijtama'a mais n'u fila ma fɔ yɔrɔ kelen ni limaniya fɔla yɔrɔ dɔ silamɛya ma fɔ ye silamɛya b'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ ni silamɛya fana fɔla yɔrɔ wɛrɛ limaniya ma fɔ ye limaniya fana b'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ o kɔrɔ ye limaniya mana fɔ yɔrɔ min silamɛya de ko don silamɛya mana fɔ yɔrɔ min limaniya de ko don tant que n'u ma kafo n'u farala dɔrɔn u kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Allahu akbar est ce que nin ye leçon gɛlɛnmaba ye depuis 2019 à Brazzaville n ye nin walanda di n ka numukɛ ma mais apparemment u bɛ ɲina kojugu u kana u karamɔgɔ sɛgɛ quoi voilà walanda di ko 10 100 c'est pas bon ni walanda dila kelen fila seulement a ka to aw kɔnɔ quoi ala ka ni sayaba bɛɛ donc c'est comme ça donc ni yɔrɔ in na aya in kɔnɔ sani n ka se aya ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ dɔw ma
ako wa amurukum bil imani billah ko ne be aw nyamaria ni limeniya e alama akala ku nyininga ko yala abe limeniya donwa ko Allahu wa rasuluhu a'lam ko ala ka tini bado ko al imanu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah أقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغنم الخمس. Vous voyez? Donc il y a hadithayna ala kirabe kalimeni ya korofoni islam ya barawi. Donc on est إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع فنكون ما لا قدامه. Donc aya ina sisa ala ko ya أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مؤمنات من فلا ينو اسلاميا كما منيا لا في السباق ولا في اللحاق ككما ين اسلاميا كما منا اسلاميا كما ديمانا ايوا كما ين كوفه اسلاميا كما ديمانا donc ni اسلاميا كما منا كبا ale fle ka yoroni min kori ka foko ala yere wu teme islamia degré ka ta fo limenia ma we flier khata donc kalandeo imani sababa so chewale bi akli tunna ala kan sababe o ki observation folo donc mu'minatu min folo yani c'est l'islamia de kodo voilà c'est dire que mu'mina et islamia c'est pareil c'est les deux en même temps c'est dire au te dissocié ni ro ina te bonyona c'est la même chose fam ko mala ko dama si ça ka foko ala e mu'minia sabati uye sanu kana ni darso yinyo fana di à Brazzaville en 2019 nyafo ngo ala yeni fo sabula utumina kaye de ngaslama upunte okuma tubire okuma tubi me obe kitabu kono fambe fe okuma tubi onna to kundo ka do islam yala ame karamo kelendi à titre illustratif à titre pour illustrer inchallah faut ko bini kan se doni à titre illustratif ameni comment dirais-je ni exemple indi angaramo Sayyid Qutb ko summa bayyana li rasulihi kayfa yubayi'uhunna hunna wa ghayruhunna mimman yuridna ad-dukhula fil islam Allahu akbar ko ala ya banga kakirai abena bayadi musonnu ma chogomi ani muso warawu milu ba fe ka do islamiyala donc unna to kundo ka do islamiyala ni be ko me kono fi dhilal al-Qur'an mumtahana ni aya tafsir la مؤلف سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة حتى نيجي تفسير القرآن للشباب عليه بفدي فبايعهن ومن بآية نافع أبا فدي أدخليهن في الإسلام دوس لما كنت أبا فكنا كون دوس لما يلا دوس لما كنت حكم نرتبي يرودي ما منا على يقولكم مؤمنات نوفو بسيجاكا أيافو يندي على سبيل المجاز مجاز مرسل دو علاقته اعتبار ما يكون هو الذي وفناتك فهموا ديوا علاقته اعتبار ما يكون على كان سببه أم سلا ده جمعين على قول كلام صلى الله عليه وسلم أكو إنك ميت وإنهم ميتون أكو إنك ميت كو شودي ما ni aya imejigi wati min kira masau kira nyina mario hayyun yurzaq nyina matundo والحياة والموت ضدان لا يجتمعان نينا يعني سيا سنف لا دو مين تفرانيونغا اتسكا فو نينا ما كو شودو دو كوريكو على كو يروم لا كرما انك ميت وكوريكو ibina ka shudé mais shooté en ce moment non parce que aya be jiga kan watimi nyana mado donc aya be jigi watimi ko idha ja'aka almu'minat nunu ko tubi folo na to ko tubi de là donc ko ubina ke mu'mini de i'tibar ma yakun. Mais est-ce que cela c'est difficile à comprendre? C'est pas c'est très simple. Avec Corona comme Europe. Alors que wabasharnahu bi ghulamin halim ko anya Ibrahima ni sonyani de ni demseni abina mi soro halim mi de munyunenge mais est-ce que dembe wolo am munyune yoro wala ala ko di qalu la takhaf wabasharuhu bi ghulamin alim ukama kanasra uya ko meleka uya Ibrahima ni sonyani denye demiye kalangela mais est-ce que den kalange baga de bina nuhunko alama innaka intadharhum yudillu ibada koni yo to ko bunika jon lafli ko utna foy wolo illa fajiran kafara ko utna foy wolo fo ko fo kafri chenikela me be ba don dente wolo a kafri chenikela
Donc ça veut dire que majaz mursal علاقته اعتبار ما يكون ايوه والقرينه حاليه parce que pour que majaz ko ke comme do beto ka nyingali ken hali ntaka to misra do ay nyingali ken no yorola ko no comme majazu pour que ka se kanya la buda min qarina c'est vrai alaka ka sore mais faut qarina fana ka sore qarina mi no qarina ko ka fo fin faut kuma inga ka fo fin do la femi مانعه من اراده المعنى الحقيقي min be balili kɛ ka bɔ kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ la donc qarina in bala karamɔgɔw ko a bɛ tila yɔrɔ fila a bɛ kɛ lafziya a bɛ se ka na lafzu la i n'a fɔ ni ko sisan shamsun tudalliluni min ash-shamsi ko tile dɔ b'a la ka n suma don ka bɔ tele ma donc an b'a dɔn ko tele fɔlɔ o ye majazi le ye li anna ash-shamsa la tudallil donc kalima tudallil o ye qarina ye al-qarina hiya lafziya kan ko ɲuman ala ko d'a ma mais مجاز مرسل يرى أكثر ما تكون قرينته حالية ثم تملك قرينة حالية دي إن فلا كرما إنك ميت القرينة هنا حالية بس كما بتجيلا على كلا كان واتمي هو حي يرزق فمكون ما لك داما دو على كواتمي إذا جاءك المؤمنات وأصل موته ce n'était pas des musulmans donc maintenant tout bidé فمكون ما لك داما donc je pense que c'est très clair. Donc, afana bena ayeni flux fly negani yoroina. Donc, ça fait et puis ni darsu fly inte là depuis 2019 Brazzaville. Ni darsu fly dit mais à Libye apparemment ils n'arrivent pas à assimiler. Fangoñ mala ko dama. O quoi fait? Anani hadisa miye o de ye hadith Jibril. Hadith Sunna fangoñ mala ko dama. Jibril be ala kirani yoromi ko akhbirni anil islam. Kon kibaria kabos la mayama. على كلام صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. نعم كفوكس لماني فندرو يدي إبي شريعة مشتي على كم ولا كشيدي إبي سلي إبي جعبو إبي شو أيوة إبي هجيك ناسكي فمكون ما لا كدام. بون ني حديثانو أكادو يكوسو بره surtout bayan nangarli srafe ne lamɛ bagaw ne be aw ɲininka silamɛya dongan ko kuma jumɛn yɛrɛ be hadisa in na silamɛya dongan ko kuma jumɛn yɛrɛ be hadisa in na a be min jibrila ye ka ɲininkali c'est clair akhbirni anil islam a ko n kibariya ka bɔ silamɛya ma a m'a fɔ akhbirni ani dukhuli fil islam ولما أخبرني عن كيفية الدخول في الإسلام ولما أخبرني عن كلمة الدخول في الإسلام جبريل ما نشوفه نسبة أقول أخبرني عن الإسلام أقول لكم كباريا كبوس لما ياما دون حكمتهم أي وحال ني دون حكمة كمبي كم لو بيك كلمة شرا دون كدونغاي كلا كمبي داو ماكي ناسو ني دونغا يا كاسا ni dongaya kasa yɛrɛ tun bɛ ɲininkali in na k'a fɔ ko jibirila yɛrɛ mako bɛ silamɛya dongaya de la n'o kasa yɛrɛ tun bɛ hadisa in na mais kira tun tɛna seli fɔ parce que mɔgɔ si ma fɔ ko seli ye silamɛya dongan ye walima silamɛya dongan tɛ kira tun tɛna jaga fɔ mɔgɔ si ma fɔ ko jaga ye silamɛya dongan ye walima silamɛya dongan tɛ kira tun tɛna heji fɔ walima sun fana fɔ mais kira ye nin bɛɛ fɔ o kɔrɔ ye ko ɲininkali ma kɛ donganko yɛrɛ la donganko kuma yɛrɛ tɛ yan c'est à dire qu'il est hors sujet. Mɔgɔ bɛ hadisa in naati nin yɔrɔ in na k'i bɛna kɛ dalilu ye dɔnko la tu es hors sujet tu n'es même pas dans le sujet subhanallah olu yɛrɛ ɲumana k'olu ye études académiques kɛ k'olu ye université kɛ ko diplôme b'u bolo et puis ils sont hors sujet comme ça ils sont pas objectifs mais c'est grave anw minnu ma tɔgɔ bɛ université kɛ nous sommes plus objectifs que vous anw minnu ma études académiques kɛ nous sommes akthar mawdu'iyya minkum mais c'est grave ça. Donc ya ko kuma yɛrɛ ti yan a ma kɛ baara ye fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma ça c'est de 1 an bɛ kuma fana min fɔ nin yɔrɔ in na ka tɛmɛ parce que ce n'est même pas dans le sujet o de ye k'a fɔ ni hadisa nin yɛrɛ o b'a fɔ nin ma ko mujmal hadisa do hadisa min ni a ye kuma en gros fɔ a ma kuma bɛɛ fɔ kuma bɛɛ tɛ hadisa in kɔnɔ silamɛya baara bɛɛ tɛ hadisa in kɔnɔ c'est à dire que a bɛɛ ma fɔ quoi mais a bɛɛ bɛ corporé a kɔnɔ de. Misali bolo ma n ye nin fɔ Brazzaville seliji ma fɔ hadisa in na mais ni selila ka sɔrɔ i ma seli ta i ka seli ka ɲi seli kɔni man ɲi
o kɔrɔ ye ko seli bɛ sabati ni nasi wɛrɛ de ye mais est ce que an b'o nasi sɔsɔ k'o nasi nangari ko parce que o ma fɔ Jibirila ka hadisa in na donc fɛn o fɛn ma fɔ Jibirila ka hadisa la an b'o bɛɛ nangari k'o bɛɛ sɔsɔ k'o bɛɛ bɔ diina kɔnɔ parce que o ma fɔ Jibirila ka hadisa in kɔnɔ mais on va où là c'est grave vous réfléchissez comment fam ko ɲuman ala k'o d'a ma donc o ye o yɔrɔnin ye Jibirila ka hadisa kuma min kuma an bolo o kan o ye o ye ça c'est an bɛ tɛmɛ o kan filanan o de a ye hadisa fila fɔ n'o de kira b'a fɔ yɔrɔ min umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha o de ye muslimu Bukhari ka lafzu yɛrɛ mais ale ko illa bihaqqil islam ale y'o lafzu de fɔ a ka vidéo la n'o tɛ Bukhari ka lafzu ye bihaqqiha fam ko ɲuman ala k'o d'a ma donc a ye o min fɔ ani Usama bin Zayd o ka hadisa an b'o fila fara ɲɔgɔn kan parce que ça rentre a bɛɛ bɛ tagabolo kelen in na n'o de ye Usama ye cɛ min faga sani cɛ k'a faga cɛ ko la ilaha illallah mais a y'a faga a ye cɛ faga min kɛ ko u taara kuma fɔ kira ye sallallahu alaihi wa sallam kira ko Usama ye filila ko a kelen kɔfɛ ka la ilaha illallah fɔ i y'a faga a ko n'o k'a y'a fɔ siran de kama ala kira ko mais est ce que i y'a dusukun ci k'a ye k'a fɔ ko a bɛ k'a fɔ ni siran de ye lahara jɔrɔ i bɛ se ni kungo kɔrɔ donc ko b'a jira ko non bɛɛ y'a fɔ kuma ma fɔ ye a don tɛ a bɔ ten an b'a fɔ dɔrɔn la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kɛlɛ yɔrɔ la parce que nin bɛɛ ye kɛlɛ kuma de umirtu an uqatila an-nas n ɲamarala n ka mɔgɔw faga donc kɛlɛ yɔrɔ la la ilaha n'i y'a fɔ dɔrɔn mais i man ka faga n'i ye la ilaha fɔ ka ban kɛlɛ yɔrɔ la kɛlɛ kɛnɛ kan an bɛ ka kɛlɛ kɛ i ko la ilaha illallah non mais i joli kan ka tanga de i man ka faga et puis o tɛ la ilaha illallah dama ye dɛ o ye n'i ye kuma o kuma fɔ min bɛ sɔn jira sɔn donc ici donc c'est à dire que yan fana donganko kuma fana tɛ yan donganko kuma tɛ yan min bɛ yan dɛ o de ye kɛlɛyɔrɔ la tant que mɔgɔ ye sɔn kuma fɔ a kɛra yɛlɛw ye o a kɛra kuma wɛrɛ ye o a joli bɛ tanga automatiquement o misali wɛrɛ ye jumɛn ye kɔrɔna yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ tagala a tɔgɔ bɛ di kɛlɛjama dɔw o ni dɔ bɛnna buganba b'a bolo min bani salim a ko ma assalamu alaikum n'o ye silamɛw ka folikan ye o ko est ce que cɛ in ma salamu bila siran de kama vous voyez même scénario comme Usama parce que cɛ ko la yɛlɛla Usama y'a faga Usama ko non siran de kama a y'a fɔ faga saya ɲɛsiranya kama donc ce monsieur là aussi a fana ye silamɛw ye min kɛ a k'u ma ko assalamu alaikum a y'o fɔ min kɛ u ko ko nin kɔni nin siranna dɔrɔn de n tɛ silamɛ ye u ye bɔnɛ jigin a kan mais aya de jigila aya ni tɛ hadisa ye dɛ aya de jigila ko pourquoi o ye cɛ faga cɛ kelen kɔfɛ ka salamu bila u ma wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'mina Allah salamu alaikum dama ko ni mɔgɔ min y'o fɔ ko a kana fɔ k'o tigi tɛ silamɛ ye o tuma salamu alaikum fana kɛra silamɛya don kan yan parce que a ka joli tanga n'est-ce pas fam ko ɲuman ala k'o d'a ma o aya bɛ kɔrɔna de kɔnɔ hali n tɛ hadisa ye ok an bɛ taa hadisa la hadisa kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ye Khalid ibn Walid ci ka taa Yamani ka taa mission dɔ la a tagala o mission na comment dirais-je ani mɔgɔ minnu a ye wuli ka na silamɛya ma olu ko saba'ana kɔrɔ bɛ di c'est dire an bɔla diinɛ dɔ la ka don diinɛ wɛrɛ la bon Khalid ma kuma in faamu kosɛbɛ parce que a tun bɛ fɔ silamɛw yɛrɛ ma ko a sɔbɛ c'est dire mɔgɔ min bɔla a fa ka diinɛ na ka don diinɛ wɛrɛ la bon et puis lagosikan tun don min tun bɛ ɲɛsin silamɛw ma mais tumana min na olu ko saba'ana mun kɛra Khalid y'u faga a y'u faga o kɛli min kɛra a y'u faga a y'u jɔnya minɛ a yɛrɛ tilala k'a fɔ ko bon minnu yɛrɛ b'u bolo jɔnya la k'u bɛɛ faga Abdulaye ibn Umar y'u posé a ko mais non ko comment dirais-je jamais ko fo n'an sela kira fɛ ni kira ye min fɔ n'o tɛ an tɛ se ka fɛn n tɛ sɔn tumana min na ale ye comment dirais-je o fɔ u sela kira fɛ sallallahu alaihi wa sallam u y'a ɲɛfɔ kira ye kira ye Kalidu jalaki dɛ a ko Kalidu i filila u ko saba'ana i tilala k'u fa a ko ala Kalidu ye min kɛ nin ye ne sen t'a la koyi Kalidu ye min kɛ nin ye ala ne sen t'a la donc nin yɔrɔ in na saba'ana o y'o de fɔ donc saba'ana fana ye silamɛya donkan ye bon soyons sérieux
silamɛya dongaya dalu bɛ ta yɔrɔ jumɛn o de ye tumana min na mɔgɔ dɔ bɛ nana tuubi ka don diinɛ kɔnɔ ɔhɔn kira b'a don diinɛ la cogo min dɛ o hadisa dɔ de bɛ na ni o nana o la an bɛ sɔrɔ k'o kɛ silamɛya de dongan ye c'est comme ça mais ka hadisaw ta dɔrɔn sanfɛ qui n'a rien à voir bon on va où là fam ko ɲuman ala k'o d'a ma donc nin yɔrɔ in na joli tagako kuma de bɛ yen faqad asamu minni dima'ahum ayiwa o bɛ kɛ hali ni kuma wɛrɛ ye min tɛ la ilaha illallah ye o bɛ kɛ ni salamu alaikum ye o bɛ kɛ ni sobana ye o bɛ kɛ ni kuma o kuma min bɛ sɔn kɔni jira o bɛ kɛ n'o bɛɛ ye fam ko ɲuman ala k'o d'a ma an bɛna o fana sabati hali baya la baya parce que ala an karamɔgɔ dɔ k'i kitabu sɛbɛn ko shubuhatul khatira ɔnkɛ ale ye nin yɔrɔ in fana kɛ min khususiyati kalimati shahada ko baya t'o kɔnɔ mais o tun kɛra an qusurin minhu fam ko ɲuman ala k'o d'a ma baya fana bɛ nin baara ɲɔgɔnna kɛ o kɔrɔ ye ni min filɛ nin ye n'o de ye k'a fɔ ko kalimatu shahada a bɛ joli tanga ni mɔgɔ y'a fɔ a joli tangala hadisa min fana baya a ka joli tanga mun n'o fana fɔ donc automatiquement ni a tɔgɔ bɛ di comment dirais-je lɛlaw ka joli tangali o de b'a kɛ silamɛya dongan ye donc en même temps baya fana ka joli tangali o fana bɛ baya kɛ silamɛya dongan ye et puis c'est clair et puis nous ne disons que cela non tɛ anw ma kalimatu shahada ni ye o kalimatu shahada bɛ yen mais an ko de ani baya de bɛ fara ɲɔgɔn kan o hadisa ye jumɛn ye abdulayi bun abi sarah ale ye usmana balimakɛ ye mina radaa ani usmana ye sin kelen min n'o tɛ o tɛ fala mais o ka muso kelen si min donc a balima don si min sira fɛ mais tumana min na ale tun tubila a tun bɛ madina a tun bɛ kira ka wahayu yɛrɛ sɛbɛn kira tun y'o danaya d'a kan mais a murutila a bɔra diinɛ kɔnɔ et bien a bɔlen diinɛ kɔnɔ a tilala ka diinɛ lagosi ko kira yɛrɛ b'a kunfɛ ko kɔrɔna ninnu k'a b'a fɔ a yɛrɛ ma de a bɛ dɔ fɔ an bɛ dɔ wɛrɛ sɛbɛn a b'a fɔ ko k'a bɛɛ ka ɲi donc a y'o baara min kɛ o ma bɛn kira ma sallallahu alayhi wa sallam maka dayɛlɛ don il était parmi les condamnés à mort mɔgɔ minnu tun kan ka faga ko hali n'u tul'u sɔrɔ alkaaba fini na u ka n'u to yen mais ale tiri dogo usmana fɛ yen radiyallahu ta'ala anhu ala ka jɛmi usmana ma ibn affan ale balima dɔ mina radaa usmana ye mun kɛ usmana tuma min na mankan dara ko bɛɛ fɛngɛla usmana taara n'a ye ala kira fɛ sallallahu alayhi wa sallam kira bɛ sahabaw cɛla mais usmana nalen a ye mun fɔ ala kira ye a ko ala kira baya abdallah ko ala ko muhamadu baya di abdullahi ma ni hadisa in i b'a ni lafzu in na kalima shahada man na kalima shahada tɛ ni lafzu in na a b'a fɔ ko baya d'a ma tuma min na usman b'o ɲini ala kira fɛ kira b'i kɔ don usmana na a tɛ sɔn a bɛna a ɲɛfɛ tuguni ka na fɔ deuxièmement ko ala kira baya di abdullahi ma kira b'i kɔ don tuguni fo troisièmement a bɛna ko baya di abdullahi ma a b'a d'a ma mais à la troisième fois tumana min na a ye baya di abdullahi ma u taara abdullahi ni usmana taara ala kira ko sahabaw ma ko yala hakili ma sɔrɔ aw cɛla tumana min na a y'a ye ne ye n tigɛ minɛ ma sɔn ka baya d'a ma a ka wuli k'a kun tigɛ yan mɔgɔ dɔ ma sɔrɔ aw la mɔgɔ min y'o faamu tuma min na n bɛ ka ban ka baya d'a ma a ka wuli ka cɛ faga sahabaw u y'u bolo don u da k'a kin o ko ya rasulallah halla aw ma'ata bi aynik o ko ala ka kira wala ya ma se ka nin dɔn dɛ ko hali n'i tun ye an kɔri dɔrɔn n'i ɲɛ ye wallahi an bɛ nin baara kɛ dɔrɔn ala kira ko non ko inna allaha harrama ala al-anbiya kha'inata al-a'yun ko ɲɛw ka janfa ala y'o haramuya nabi ɲumanw kan anw na ɲumanw to nin kɛ donc ici abdulayi ibn abi sarah a joli tangala ni mun ye bil bay'a kalima shahada kuma tɛ yan donc n'a y'a sɔrɔ ko joli tanga ni kalima shahada ye n y'a fɔ déjà silamɛya donko kuma ye tɛ yan yɛrɛ mais ni olu y'o kɛ silamɛya donkan dalilu ye donc o fana bɛ baya fana kɛ silamɛya donkan ye parce que baya filɛ nin ye nin yɔrɔ in na ka mɔgɔ dɔ joli tanga hadisa wɛrɛw bɛ yen min tɛ abdulayi in yɛrɛ ta ye baya bɛ mɔgɔw joli tanga yɔrɔ min fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma an bɛna kuma teliya seli waati bɛ ka se nous sommes déjà à 15h30 o yɛrɛ bɛ ka seli wele inchallah fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma donc usama ka hadisa ani o meritu ani darasa hadisa o jaabi ye nin ye an bɛ taa kuma laban na n'o de ye mu'adh bin jabali o de y'a ka dalilu laban ye mu'adh bin jabal a ko mu'adh cilen ka taa yamani ko a fɔla ye de ko a bɛ n'u wele ka na fɛn fɔlɔ min ma o de ye u ka seereya k'a fɔ maa si tɛ yen ala kɔ muhamadu ye ala ka ciden ye ko n'u sɔnna u ma a k'u yamaruya ni seli ye seli farida 5 su ni tile u kan ka min kɛ
n'u sɔnna o ma a k'u ɲamana ni jaga ye a bɛ minɛ u ka fandanw na u ka waritigiw la ka di u ka fandanw ma bon a ko dɔn nin yɔrɔ in na baya ma fɔ ko dɔn alakira bɛna yamanikaw janfa a tɛ baya fɔ Muazu ye ka taga wa nin yɔrɔ in na jaabi fila o de bɛ kuma in na an bɛ direct jɔ parce que an ye heure kelen sɔrɔ ka ban jaabi fila a jaabi fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ awalan Muazu cila san jumɛn a cila kira ka hijira san 9nan o ka ni leçon in fana ta kosɛbɛ o ka sɛbɛ ka to o kɔnɔ quoi kira ka hijira san 3nan san 9nan 9e année de l'hégire Muazu cila o san de a bɛ ci o san na waati min o y'a sɔrɔ sun bɛ silamɛya la o y'a sɔrɔ heji bɛ silamɛya la mais Muazu ka hadisa in sun t'a la heji t'a la donc n'an basé la olu ka kuma in kan k'a fɔ comme baya ma fɔ hadisa in na donc kɔrɔ ye ko baya t'a la donc alakira bɛna yamanikaw janfasa kɛ olu ka silamɛya o tɛ sun ni sunkalo sera yamanikaw tɛ sun parce que kira ma o fɔ Muazu ye ka taga k'a sɔrɔ Muazu bɛ ci waati min sun tun bɛ yen a cila hijira san 9nan donc a tɔgɔ bɛ di comment dire heji yamanikaw ka silamɛya heji fana t'a la koyi parce que Muazu bɛ taa waati min o y'a sɔrɔ heji bɛ silamɛya kɔnɔ a kun faridayala mais alakira m'o fɔ Muazu ye donc on va où là an kana ayɛrɛ ta bi ma'azal an baqiyati nusus kan nasi dɔ ta bi ma'azal an baqiyati nusus kan bɛ kiti bɔ a kɔnɔ n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ fili kɛ i tɛ sababa sɔrɔ nasu bɛ fara ɲɔgɔn kan de ayiwa anw b'o baara de la mais ka dɔ ta ka dɔ bila tu'min bi ba'd wa takfuru bi ba'd mais i b'i kun fɛ fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma donc bayi a fɔbaliya hadisa in na o tɛ bayi a sabatibaliya jira o ye kelen ye a filanan Muazu bun Jabalu selen Yamani kabako do quoi a taara baya de di yamanikaw ma la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam onge aw ko baya ma fɔ a ye mais a selen ye a taara baya d'u ma dɛ kitabu jumɛn kɔnɔ mukhtasar sirati rasulillah jɔn de y'a sɛbɛn Muhammadu bun Abdul Wahabi wahabiyaw ka ɲɛmɔgɔba wahabiya sinsinbaga ale ye kitabu min sɛbɛn dɛ mukhtasar sirati rasulillah a b'o kitabu de kɔnɔ ko Muazu bun Jabali sera Yamani min kɛ k'a taara baya di yamanikaw ma wafdu Nukha o t'a dan ye o tuma na ci min fɔla Muazu ye aw de bɛ ci in dɔn ka tɛmɛ Muazu yɛrɛ kan aw bɛ ci dɔn ka tɛmɛ ciden kan mɔgɔ min yɛrɛ ci la Muazu bun Jabali aw de bɛ ci dɔn ka tɛmɛ ciden yɛrɛ kan aw ko baya ma fɔ baya ko kuma t'a la mais ciden selen Yamani ale taara kɛ baya dili ye ka taa baya di mɔgɔw ma aw yɛrɛ karamɔgɔ ko ten wahabiya karamɔgɔ mais on va où là a ma kɛ baara ye a ye kalan dɔɔni quoi vraiment a bɛ k'a karamɔgɔ sɛgɛn quoi on ne fait que répéter les cours mais a tɛ ka don n y'o de fɔ la répétition est certes pédagogique mais attention n'a tɛmɛna nin kan on va prendre la chicotte fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma seli waati surunyana an bɛna kuma sunjoro in na yan ni tun ye décryptage an bɛna min kɛ a ka kuma na an bɛ kuma datugu ni min ye o ye jumɛn ye an bɛna kuma datugu ni min ye o ye jumɛn ye o de ye bayi a layidu 6 e labɔ olu ka baara in c'est contre-productif parce que mɔgɔw bɛ ka baya kɛ n y'a fɔ sisan Ahmad Tijani bɔla yan mɔgɔ ba 30 ni kɔ o de ye baya k'a bolo ala ka ni sahaba bɛɛ mais o kɔfɛ mun de bɛ yen c'est à dire que bayi an ye kabini an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Minɛn Hayidara a y'a laseli daminɛ ni ala sɔnna mɔgɔw b'a kɛ kelen kelen fila fila saba saba mɔgɔw bɛ déplacer jamana ni jamana ka taa k'a bolo kelen kelen fo bi a kɛ n bɛ fan bɛɛ fa ye mɔgɔw b'a kɛ yɔrɔ bɛɛ bayi an ye tiɲɛni de kɛ wa a ye ɲani de kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah c'est dit méditons là-dessus an ka miiri an ka sigi an ka miiri chacun n'est qu'à sonder son cœur chacun n'est qu'à sonder son fort intérieur i yɛrɛ ɲininka i filɛli kɛ i lajɛli kɛ bayi an ye o depuis a commencera k'a lase ni mɔgɔw commencera k'a ta est-ce que bayi an ye a ye tiɲɛni de kɛ wa a ye ɲani de kɛ Allah c'est dit an bɛɛ ka nin question poser an yɛrɛ kun et puis an ka jaabi bɔ quoi c'est dit et puis à tous les niveaux c'est dit au niveau individuel mɔgɔ minnu y'a ta personnellement mɔgɔw kelen kelen na minnu ye bayi a kɛ baya in ye ɲani de a ye fɛn de ɲa u ma walima a y'a tiɲɛ u ma ça c'est au niveau individuel et puis au niveau collectif c'est dit baya kɛ jama min yɛrɛ bɛ yen mɔgɔ minnu ye bayi a kɛ bon olu mun de yela u nɔ na ɲuman walima juguman minnu ye bayi a kɛ mun de yela u nɔ na u ye mun de kɛ
uye nyuma de ke wal mo ye juguma de ke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au niveau individuel, bay aka nyuma de ka ma chenike. Mo mu yata individuellement. C'est vrai avec chendo bolo, kila ira éventualité fo. Ako faman asaba min dhalika shay'an, kila yo fo. Ko la di wora ni to chena mimbo la kila yo fo. O hadith ça tobe Bukhari konoy. Donc ça veut dire que kila yo éventualité fo, ça peut arriver. Donc à numéro kemeyata, on peut avoir peut-être 5 à 10 personnes, peut-être que minoube a dobe chemimbolo. Femme ko mala ko dama. Mais 90% quand même aben yo bolo ou bien 80%. Ala kan sa babe. Mais individuellement mo muyata ni akilla ayu dlande ayu nyadi ayu c'est dire que ça les a apporté, ça les a aidés. Ayu bo génia de là, ayu bo choueni de là, ayu bo mofara de là, ayu bo namara de là, ayu bo janfa de là. Ça c'est au niveau individuel. Maintenant au niveau collectif, ni akay jama yo ko baya jama. Mais baya kela o ka here be hali baya ke baluka. Mo ni baya ke. Oh, obe wulika jomi na slamayala. A here be ka se hali bay ake baluma. Bay ake balu be ka sige ajiru sumakoro. Uye dotoro so joli jo. Uye kalanso joli jo. Oh, tumana mina andigilendo bolo jana. Olu de yan kala ko anyere ka boka ke. Onge parce que ou digin bo o hare o digin bo de la o le koso ansad no tseka do ala parce que ya cotisation iba boka dile. Olu digin me mina donc l'électricité ka chi war kana. Fango nyuma ala ko dama. Donc uye kalanso joli jo, dotoro so joli, misiri joli. Tere sheri fulani akilla o kala diambe, benya bola. Hali mo mi te yeli ke inyabala. Fango nyuma ala ko dama. Donc si ça baya nyani de ke wa ay chenike. Mais nanyo laje kaba. Mais pourquoi toute cette animosité? Pourquoi toute cette haine? Aïe sabali beki ka famu fo, mais dans le respect mutuel. Anga nyoko bunya ika famu fotola kono ko shitana ka islamia dongando ko domaya de dongando wale mako kalo kando mais c'est grave wale mako noko tout de do muna mako kaka seri ikana seka sekitukuni c'est trop dépassé fam ko nyuma ala ko dama amanya ala falaka akli nyumandi ama ala kanga la nyinu sabati ala gerezgo funi ala kala ko nyumandi ama kanga limino sabati dikira hormay nasumo la hormay sallallahu rasul amina da insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.